अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी आज मेरी बहनों, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक यही है कि आप लोगों के लिए मैं मशवरा दे रही हूँ आप लोगों को कि आप ना बजाय कि खामदों को तंग करने के, उनसे लड़ाइयाँ करने से, अपने घर का माहौल ख़राब करने से, ये आप घर में रोने धोने से, अपने आप को रोल के ऐसे यूं गंदे मंदे करके बैठने से बेहतरीन आपको हल बता रही हूँ इसका। मुझे पता है ये सारी रीज़न जो मैं आपको बताई है ना, ऐसे क्यों ना करें, ऐसे नहीं, वो सिर्फ रीज़न है गरीबी। हमने गरीबी को इतना संभाल के रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए, पाँव दिए, अक्ल शऊर दिया, और हमारे माँ बाप ने हमें तालीम नहीं दी तो कम से कम तमीज़ तो दी है, कम से कम अक्ल तो दी है। अगर तालीम नहीं है तो क्या हुआ। बहुत सारी मेरी बहनें बहुत कम पढ़ी हुई हैं, इतना तो पढ़ लेती हैं कि उर्दू पढ़ लेती हैं। तो इनके लिए भी देखना, काम जो आजकल इतना काम आम हो गया औरतों के लिए, यकीन माने कि अब मर्दों के लिए वैकेंसियाँ नहीं हैं, औरतों के लिए वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा है। वो भी घर में बैठे, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मर्द बाहर फिर रहे हैं बेचारे, और कुछ नहीं उनको मिलता तो वो भीख मांगने लग जाते हैं। ये कितनी बुरी बात है। ये मर्दों को भी ये चीज़ नहीं शोभा देती। उनको चाहिए हिम्मत ना हारे, कहते हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत करते रहो, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा ज़रूर एक ना एक दिन। बाकी एक समझदार औरत के लिए यही मैं कहूँगी कि आप अपने खामद का पूरा पूरा साथ दें, दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में, सेहत में। ये देखो, मियाँ बीवी एक लिबास है, एक दूसरे का दुख को सुख का साथी है। आप लोगों को एक दूसरे के हमदर्द बन के रहना चाहिए, बजाय कि दूसरे लोग बाहर से मशवरे दें कि आप ऐसे करो, आप ऐसे, उनसे मशवरा आप आपस में बैठ के डिस्कस किया करो कि हमें अल्लाह के बंदे या अल्लाह की बंदी, हमें ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए। अब हमारे बच्चों की तालीम महंगी हो रही है, हमारे घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, ये सारी बैठ के खुद डिस्कस किया करें बातें आप। हाँ, खामद को सहारा दिया करें, उनको हिम्मत ना हारने दिया करें, इसलिए कि वो डसाड़ हो जाते हैं बहुत जल्दी। अब जो आगे बीमारियां मैंने सुना आ रही हैं कि वो जहनी बीमारियां ज़्यादा है। वो जहन बीमार क्यों होता है इंसान का, जबकि आपके घर में रोटी भी नहीं है, ऊपर से साथ देने वाली बीवी भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्या करेंगी, वो बच्चे मासूमों पे असर पड़ेगा, उनके भी जहन खराब। और आपस में आप लोग मियाँ बीवी जब अनबन रहेगी तो आपका भी दिमाग लड़ता रहेगा, खामद का अलग, बीवी का अलग, इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है। आप इन चीज़ों को छोड़ छाड़ के आप अपनी अक्ल से दूसरे के लिए एक मिसाल बने, लोग आपकी मिसाल दें, इतने अच्छे अच्छे काम करें कि लोग मिसाल दें कि ये देखो, ये साथ वाला घर, इनसे कभी आवाज़ नहीं आई, इनकी मियाँ बीवी की कभी लड़ाई की आवाज़ नहीं आई, इनके बच्चों की आवाज़ नहीं आई। जो आप बच्चों के सामने करेंगे वो बच्चे आपके सीखेंगे। आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई करने के बजाय अच्छी अच्छी बातें किया करें, उनको बताया करें ये चीज़ बेटे इतनी महंगी आई है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं ऐसे संभाल के रखेंगे, इसको हम फलां टाइम पे इस्तेमाल करें, जब हमारा कोई रिश्तेदार आएगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। गोश्त ला के रखा, ये भी हम मेहमान आएंगे पकाएंगे। तो आप ये मैं यही कहूँगी कि आप आजकल इतने मौके मिल गए हैं जी, इंटरनेट के ज़रिए इतने मौके काम के मिल गए हैं कि ये आप देखें, मैं क्या बताऊँ आपको। आप घर में अगर खाना भी बना के थोड़ा सा आप उसका अपना कर देते पब्लिसिटी कि आपका घर से खाना पैक होके आप एक डिलीवर के लिए बंदा रख लेते हो, यकीन माने इतने में अगले दिन आ रही थी, इतनी पैकिंग हो रही थी खाने की, ये क्या जी, ये दफ्तरों में खाना जा रहा है। तो ये मैं देख के बड़े हैरान में कि ये तो औरतों के लिए बहुत अच्छा है मौका है एक, ये देखे ना, ये तो एक अच्छा बिजनेस है। जितना आजकल बिजनेस खाने का चल रहा है, इंतहा का खाने का बिजनेस चल रहा है, उसके बाद एक खाने पीने का हो गया। आप एक दिन दाल चावल रखें, एक दिन अपना बिरयानी की प्लेट रख ली, एक दिन आप ऐसे चेंज कर करके साग रोटी रख ली। ये चीज़ें ना आप चेंज कर करके रखेंगे तो लोगों को पता होगा। कड़ी बड़े शौक से लोग खाते हैं, शहर के लोग ऐसी चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। तो ये आप ज़रूर चीज़ों, ये खाने पीने का भी है। दूसरा ये कि सिलाई, सिलाई अपनी बेटियों को ज़रूर सिलाई भी सिखाया करें। और जिसको सिलाई आती है वो अगर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने, मैं कह रही सीना शुरू कर दें। ये हमारी मासियाँ जो घरों में बेचारी तपड़ियाँ मार मार के बीमार हो जाती हैं, इनको चाहिए साथ साथ सिलाई का रखें।
اپنی بیٹیوں کو ہنر دیں، سلائی کا دیں، پارلر کا دیں، اس طرح کے کام ان کو سکھائیں تاکہ وہ آگے جو کہ پڑھ لکھ بھی جاتی ہیں ان کو چاہیے ساتھ اپنے خرچے نکالنے کے لیے ساتھ چھوٹی موٹی ٹیوشن ضرور رکھ لیا کریں۔ ٹیوشن رکھیں گی کم سے کم اپنی جیب خرچے نکال لیں گی، اپنے کوئی کپڑے بنا لیں گی، اپنی کوئی چیز خرید لیں گی، کوئی اسکول کی چیز خرید لیں گی۔ جب ماں ایک ہنرمند عقل مند ماں باپ ہوگا اس کی اولاد میں بھی یہ چیزیں آ جائیں گی۔ جب آپ دیکھیں نا آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھ کے اپنی محنت کرنے کی کوشش کرے گی۔ آپ فضول خرچی کریں گے آپ کے بچے بھی فضول خرچی کریں گے۔ تو اس سے میں یہی آپ کو کہوں گی، ایک آپ سلائی کا بھی رکھیں، آپ کوکنگ کا بھی رکھیں۔ اس کے بعد آج کل آن لائن چیزیں بہت لڑکیاں بیچ رہی ہیں، یہ بھی بہت اچھا ہنر ہے۔ یہ آپ میاں بیوی دونوں مل کے کر سکتے ہیں۔ کسی بھی برانڈ سے آپ رابطہ کریں، ان کے ساتھ آپ 20 پیر کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ لا کے گھر میں سیل میں سٹچ کر کے، زیادہ اگر بینیفٹ اس کا مانگ رہے ہیں آپ اس کو سٹچ کر کے دیں، وہ آپ کو انشاءاللہ دیکھنا آپ کے سٹچ جو سوٹ ہوں گے بہت جلدی، چھوٹے موٹے اس کے ساتھ سٹالر ساتھ لگا دینا تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ پرائس آپ ریجنیبل رکھیں، یہ نہیں کہ آپ وہی برانڈ پہ سوٹ 5,000 کا تو آپ نے اٹھا کے 4,000 کا لگا دیا، وہ نہیں، آپ میکسیمم اس کی پرائس کم رکھیں۔ آپ کے جیسے جیسے کسٹمر بنتے جائیں گے آپ کا دل کرے گا کہ ہم اور کام کریں اور کام کریں۔ آپ کی چیز جیسے جیسے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی آپ اس کے ساتھ اس کی کوالٹی اچھی کرتے جائیں، پھر کوالٹی کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ریٹ بڑھائیں۔ یہ نہیں کہ اب آپ کا چل گیا تو آپ اس کا ریٹ ڈبل کر دیں، نہیں ایسے نہیں کرنا۔ گاہک کو بنانا ہے، بڑھانا ہے اور تعریف کروانی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے حلال کھانا ہے آپ نے حرام نہیں کھانا۔ اس لیے کہ آپ اس کو اس کی کوالٹی اس کی مینجمنٹ جیسے جیسے آپ اچھی کرتے جائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کا بہت چلے گا۔ میں آج کے لیے اتنا ہی آپ لوگوں کو تاکید کروں گی کہ آپ لوگ اپنے خامدوں کا سہارا بنیں، ان کو بیمار نہیں ہونے دیں، خود بیمار نہ ہوئیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، گھر میں خوشحالی رکھیں، خوشحال رہیں اور خوش رہا کریں۔ ہر وقت آپ اللہ کا ذکر گھر میں، کبھی تلاوت لگا دی ترجمے کے ساتھ، کبھی نعت شریف لگا دی، اس طرح کی چیزیں آپ گھر میں چلتی رہے نا تو بندے کا ذہن ادھر ادھر نہیں الٹتا، پھر اس کا ذہن سیدھا اللہ کی طرف اور اس کا اپنے آپ میں وہ مگن رہتا ہے، اس کو آس پاس کی سوچیں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، آج میں یہ آپ کو چیزیں دے رہی تھی، مجھے لگا تھا کہ گھر میں کچھ لوگوں کے بہت ڈسٹربنس چل رہی ہے، میں بھی باہر آتی جاتی ہوں مجھے بھی باتوں کا پتہ چلتا ہے، میرے گھر میں بھی ماسیاں آتی وہ بھی بتاتی ہوں آج کل یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو مجھے سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے پاس جتنی سی عقل ہے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بانٹوں، تو آپ بھی کچھ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے۔ باقی فی امان اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے بات کر کے کہ آپ لوگوں کے ویوز آتے ہیں یا میری دوستیں بہنیں باہر ملتی مجھے بڑی خوشی سے ملتی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو فی امان اللہ، آپ کی امبر اجازت مانگتی ہے، انشاءاللہ پھر صحیح بریک کے بعد کوئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔